بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد حضرت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في زندگینو واقع سوفیت کی حادثات کن متنسی ارزمینیت با واردرین پیغمبر فقه شهادت با الله امت کنی چه حساب کو بس اهل بیت اطهار و خداوند زوس که تاریخ نربیا سوست که پیغمبر فقه جور امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فقه کنی تجهیز و تکفین مصروفیت دوخلا قریش به مهاجرین و انصار کن گاما جمسون چی و جمسون فیل زبنا بنی هاشم اونی چی بیت تا پیغمبر فقه گیر بنا اینا تنکونی پروگرام کو چیت بین چی اعلان چی بیت دوی انتظار اینو کن گاما جمسون دوخلا شیطان مغیره بین شعبه زبیده شخص به شکل نوس اون سنه کن تریس چی بیت بین کتاب زبنا آیا منتظر چی انتظار ہے جوانا بنی ہاشم پونی چی بین گاں بین تا چی اعلان چی بیت گاں اعلان چی بیت دی انتظار ہے جوانا شیطان اس کتایا انتظار بین مادو اونا چی بیت جوانا کتایا شوخمو بخمو کتی بچاس بس کتی چی پروگرامیت بین ندو دخو بس یا انتظار بین مادو خدا چھپجی کوزرت خدا چھپجی کتا اگر انتظار بین مادو نا دی خلافت پوسا چیز بین جوانا او قیصر و کسرا یہ دے خلیفوں تو بس پتہ چوخی گوئی خلافت پدے دی گوئی کوئی دے بادشاہ کنا دو چیزیں بنے نے کون کتی دے وقت پین بنی ہاشم پہ دے وقت پین کتان گار بھامین نبوت کو کتی دو جا پتہ چوکو خلافت نے امامت کو سکوری کتی دو جا پین کتان اس تسبت گوئی زر شیطان دے کڑو کون ٹوم شوٹ دے وقت کون چی باز ہے بنا تاکون چیزر اللہ سقیفہ بنی ساعدین کون جمسو کون سی عہد بس کہ پیغمبر فقو گر پھبا اللہ امامت کو بنی ہاشم بھی کنا بتائیں کیوں مرغوس بھی چاہ زبنا نبوت نہ امامت کو اس کا کون سالا چاہ تو سیاسی جہالت انتہا اور شیطانی مکرینوس دمخلا شیطانی سی چیوے سے مغیری شکلینو انصار کو نشیتی رسون کو سون سے لکھولا زیس لے کتاب حکومت کو سنبال بس یہ جو دبخلا کون گاما چی سوزه و ناس سقیفه بنی ساعدین کون جمسو دی قصه کهانیون گاری پینزه و ندیون متی شیخ عباس قمی بیت الاحزان زرویت بیده شغولی نده شیخ عباس قمی فاقو دینی شخصیت چکنن که کوئی اخلاص و خلوص و ایشن حتی نرگلی پینزو و ندوسه یافتوس خلوص و چای پینزه و تاریو علما کنی کنی کس بیا تا حتان کاکوسی کرده دیتا و من نارن دعا مناجات شعبو یہاں سے شنیت ناتی انہوں دوسرے مفاتی پتی حساب کو چاہ مشہور سو قرآن و مفاتی یہاں سے خدای شعبو نے شیخ عباس قومی شعبو یمبو دوسرے یعنی ہر شیعی دانو قرآن نے یمبو مفاتیح قرآن و مفاتیح ضروری جدا قطان سے قرآن یعنی خدای شعبو نے شیخ عباس قومی شعبو یمبو دیوزر ونا دو علماء کو نکن کوس پیتا کوتی کسالی مطابق ایشان مخلص ہے وانا خوان سیدی شعبو دی بیت الاحزان زر وہ یہاں توس یدنی شعبین تا اوا دوخه چیز اللہ دیکھنے کلی منازل الاخرہ زر بھی شعبیت آخرت انتا شیخ نکھر تا قیامت بہج لفنی منی دے سفر پر بینی چی واقعات پیش آمد زر وہ دون گاما کلی فاقود بھی سے وانا خوان سی چھو مشہد چھو وائش جلا کلیا شعبو منیت بھی یہ جو ہے تیار یحمو وائز وانا یا کتاب کو بنا اگر یہاں یوم مناسب شخص نارنا زرے وانا دے مجلس پہ بینوس شیخ عباس قومی کلی فیق پہ بواسا شخص اشنا بینو مجوان جاکتا مجلس وانا نانو دھل مچک زیبن لے شیخ عباس سواد چیزر نارنا فلان دے شیخ کو زیبن سواد چیزر ما یول زیبن شاق بینسو جاکتا سا چاہ زیبن کولا دیبی مطالب کن لے گینا دغوش شخص بنا ایشان ده کتاب دو پسان وسنا زیر بینسو اما یوش اخچیک فاهم کسال مابیو فی یوم آنگر بیس پیشو خوبین زیر بینزره من نماتان چوکسی که نارنا یا بالا یا بالا نازه پر بیس پیمین جو گانه کیوسه زیر بده خلوص پیافت تسته حساب بینسو جازه بنا بس عرص وسط با خلوص من نارنا هاتی به عبادت گاما چونی رگوخ پی این ناجده
ساعات از گله چی بیاد پیاپ چی بیاد روزه دو دیا دیو اگر خلوص بنده دو دوی استروک بیاد پیدهان چوله چخچی و نگه علما چی سگه مجتهد چی سگه دوه مقام چی تون نکو خلوص و یوت بیاد پمیتون و امام خمینی باری رو کسر بیومد کوری فیاپ تا دوسه مجتهد کن گاما اکثر مجتهد کنی نانو یا عشره محرم گد محرم جامع شو هر مجتهدی دفتری گوی و ندوی نکونی لحمو مقرر یا ذاکر شمد یا زیاده 1 घंटा पूरा शाम से हुए या इस अंजाम से चाम है वरना मुख्तसर मजलिस को मुख्तसर मसाइब ची या मुख्तसर नोहे जरना कोई मजलिस को बर्खास्त वरना इमाम खुमैनी फिर पे नाइनो या चुको वाइस ची कोमिच वरना ताना दो लिफाफा में था और दो फरी दूसरे था तो कायदे आती दे वो सोशल दो में बल्तिस्तान सो वरना आपको शो सिकोला बिल्कुल मुख्तसर पे नहीं ده شو عالم بولا نامور خطيب بولا ماتي دوسي اوري ده شو خطيب كنت سوق بجوا طالب جوهري سوق مرحوم يا جو دوسي سيون سوق وانا اغا مصطفى خميني تقريبا في سالم بابا ديو كسلمي تدي شو مجتهد بولا ما دي زي مختصر شو معمولي بده من سه وانا كل يود رايز دو چاد رايز وانا کو كل نكو بينو چيز مجلس کو ني تعريف كيمت کو يا چا بس مت يالتوزنا يعني تقولي تعريف شيء بين دوبنا دو خاوسه ماتانا تعريف شيء ما بس نخاو هاجو ماتانا ماتيوري بيوت بين وده पंजाब से गुने ने बيوت तो वापस पेश हो भी وا مجلسنا अच्छा जो को मतलब मती दे मी को आमिस दाम दा मजलिस बे या चीज दे तायती खस्तगी दूर पे पर लतीफे चीज दे बड़ा लम जरा हो सी खैर पूरे ने छो वाला दे भी ठोक ठोक पता में तान से दुक अंदाजो ठोक ठोक आगा ट्रुक से दुक छो आलम شو गाड़ा लिखा दियो तो गाड़ा लिखा था जी देखो महंगा चीज़ जाती है नो 50 लाख आज और जरी शक्ल और जो जरी कौन सा लगा सर दूसरे सीने ने मुख्तलिफ जगहों ने पूरा करबला नजफ से देखो चौक से बड़ा पैसा करे तादे उनके पेने होता पेने यो से वो मी मज़ा दे जागीर आ रहा है पर एक भी आपको कुछ तबीयत पता नहीं देरी तो है देवी का 72 जनाजा कोनी था भी 13 मुहर्रम रहे देवी का वो मी पेने हो तादे भी मालिक बना कराची पे خوش شوش بنا ده 13 بعد 14-15 ده जब मिस को मुस्लिम कमर्शियल बैंक चुका दे यहाँ सूरत में बस सिर्फ उसका पैसा जमा होता है सब किताब दो दे कौन है बुरी लखों में दोस्ती से तामने दे जब मिस ये मुल्ला छुट्टी भी दे शाखा चिक को भी पहने हो बैंक तामला को चिप शोज भी दो लिखा या इधर करबला इजारी ना अमीर अल-मोमिनीन इजारी ना ये दो से म्यूं गामा देने पे वाला दे बड़ा आलम देखा महंगा चाहिए लख गफ्चू को खर्चे पे महंगा चाहिए हाँ वाइस कौन जाकिर कौन कौन इज़रन कौन योत कुछ फीस कौन करेगा सू 50 लाख दो तेरे करेंगे बिरयानी खाम योत पूरा सुबह से यानी खेले शाम थोड़ी मत को दे बिरयानी था ना कब ये लोग आने क्यों मिलते कोश कौन माइट दुबई नो को जेब कतरा यार कुतान वो मिसाल को कोई लास्ट को दुबई नो जेब कतरा इनको यार ज़रूरत नातान सोते मामूली म्यूनी जेब चट्टीमेन को और ना जेवन को अब ब्रीफकेस ना दो चुक लेनी एयरपोर्ट को नहीं हुआ सोचे खाली ब्रीफकेस चिको दुपा अखना दुखा वो वाला चौक प्यान चिकले ने करो पूरी पास ना हुआ दो चौक बेन खोसी पहले जाने से यार आते वाले फ्याप को चाच यो तो कोई यो दो होता है नौ पैसे शेष में था सिर्फ वो दियो खोश कुछ क्यों से ना कोसी दियो से खर्चा बेन को फलान सो बजे दो में यो म्यू होता है सा यो वैसे शेष पिया يقول يا اخوان ان موسين دته دومبا زحمت بس كيو زني امامي का 50 लाख खर्च जो कोई मामूली बात तो नहीं है चलो बता से वाला को आगा कोला लेबे सिले चा थप तो थपशिक मा थपशिक लेका सर को पूरी आप दो यार तो ना यो से दे दोमबा बस क्यों से ना खर्चा भी हो देखा हम भी नफत पोजर दे ليه كسل سوام جنا تجايو لا سوام جنا وده بوده طب بلغا من منجي ليه كسل دولا شون لا تبتا دولا مهنة زحمت بيا يعني ما شون لا بوده طب دته نن تانج بس نن ده بستروك لا خطر دته دوم بس كيون شنا کو خالصا بيو هذا يعني دو معمولی سون دش कुछ क्यों सालखान को निभाऊंगा आया हमारी अपनी ड्यूटी है सेवी दो रिफर दुख से तो कुछ ड्यूटी है साहब दो तो मैं दो तो यानी लोग मुताबिक हम तो खुली दिखा बोले
50 लाख खर्चा भी शख्सी है ये तो मामूली तो खत्म है मैंने को यार माने से दोंबा पैसे क्यों अच्छी पता यो 40 किया तो मैं तो जरा माला गाज बाबे से ठीक दो वाला دي حساب وشي سو زوانا خلافتنا دومو دو انجده دنیا ایمان دولت جون عمل پتہ ہے پین پا تو تولانی سوچا وانا شیطان سکھون لدو خطا شیطان سے حکومت کو سنبھال بس نہ بس میں نالنا بنی ہاشم کونی کہ کھرے من من کونی چی بس دو اخلا ابو سفیان خیار ابو سفیان کو یا مکر فریب بس امیر المؤمنین فاق شدیلتون ابو بکر میون گاماسی بیعت بیانا کو امیر المؤمنین شدیلت امیر المؤمنین فاق گا شخصیت سو یا جو پیغمبر فاق قبر مبارک کو برابر بنی سو شیلب چکولے دو سطح کو برابر بنی سو خوصیز ابو سفیان سی میون گاماسی ابو بکر بیعت بس یان ہاں شخص جو انصار نلغون گاما کون اختلاف سو سکون ناکام سو سکون یان سی اگر کوئی خلاف جنگ بس نما یالا گوڑا سوار کیوں چیز اللہ می تیار بیت کون خلاف لکشل ولا یا جو دون گاما اسلحہ سی تیار بیت فلان ایولا دولا امیر المؤمنین حقوسی دے شیلب و سیف کا جحسن کا سبیوس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إنا ميوني سيقومان بيتا كيكوني سيما يا إيمان شون سنزر وجيك فتنا تا خداس بلكي امتحان للمي هر أي كان امتحان يتبه وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم جو بدلوك سميوني كا يوتو بس امتحان لنن سو في دو چی پر امتحان لین میں جاؤ نہ صحیح ایمان کیوں کان کنسوین اور صحیح ایمان ما کیوں کان کنسوین دیو پتہ بیالا الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين دیوین صادق کنسوین اور کاذب کنسوین ضرور دیو پتہ بیالا خدا سے امتحان لین میں اور دوسرے دیو نکال خدای امتحان انہیں اگر دین کو بس نہ دیو خدای امتحان ابو سفیان لکسل میں کیا خیور کان نام سے کان سے کان اسلامی پر کان سے دی مشورہ میں کان ملا کہ کل زندگی پورا کام سے اسلام لاز دکھار تامین کام سے زندگی سر بس پن دوسرے سے کام دیو اسلام لاز دکھار تامین کام سے منافقت بیال کام سے دی مشورہ میں کان کہ دین کا سون پیغمبر فقہ پہ رگسکین امیر المؤمنین کو دیکھتا زوستا وردی حساب کو سون تا ہر حال ابو سفیان لکھل چا بہانے مت کو مایوس کو مسجد طرف سون سے بنی امیہ لا دو گاما بنی امیہ کو گاما کو سے مسجد جمع بس اور جمع بس نہ کو بس حکومت کو کتنا سی سنبھال دے حکومت کو کھونی لگتا تھا اور من یا ثقیفین جم سو کو یوں گامی سبب کو چی سبب سو جب خلاصہ دی بھی نتیجوں چیزوں کو دی بنی یعنی ثقیفہ بنی سعیدین و جم سو سے خلافت کو کوفی والا ضربنے دے بھی نتیجہ کھائی کہ دو دی پیغمبر فقہ شریعت کو اقتق بس کو نہیں ٹھیک نیسے سی تاریخ اسلامی لم کو کھان کو دی تبدیل بس دوسرے تاریخ اسلام جو بنی امیہ نہ بنی عباس پہ شرابی نہ کبابی نہیں تاریخ کو تاریخ اسلام سو تاریخ اسلام سے نہیں تاریخ کو سوئی دے یا ان پر سے یا شڑو مروان کو فرض کیا کو شراب تو سے لگو امام تدوا دو راسد دو کوئی تنسو سو خلیفہ الناس دو کوئی نہ گولن دون فقط میاں سو فقط بھی اجازت میں وانا کو شراب تو سے مسجد سے لگو فقط فرض فقط الجاب لبيوني فاق بيميولا تريونس شرابي بعد هو سوق خاص نامسون دامن دوس ده نكون فاق ركاب بس خارج فاق ركاب بس فاق ركاب بيجي على تاميوني لا دي تشيسون ده فلان سون موديو ولا دولار ده تشيك لا ده بس يا كنت سي ده كان كنت يوم ما زر زمان كولا دو وتاسونتا ميوني تشيغا تشي زمان الجاب لا لوكسن كامسون سن يا ركاب بيجي بس كنا شيء اگر یہ یوم سے کو رکابیز پر رکابیز بس داسانا نہ کم سو سے نیا رکابیز بیک زرلو دیو تو کون خلیفہ یا پیغمبر خلیفہ دوانی کا دیون گاما وانا تاریخ بدل بس سن رسی زمانا حضرت زہرا فقہ استقلامتوس وجی رسی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابن ملجم زہرا آلود تلوار کا شہید سر مبارک شکافتا رسول امام حسن مجتبی زہر کا شہید بیاسو امام حسین علیہ السلام نے کوئی اولاد کن دیتے بے دردی کا شہید بیاسو میں نے دنیا یہ عجب دن دے یعنی اگر دشمنی نے بوچ ہونا یا سارمان میں نے بلویس نہ خواتین کے دی حساب کو کھولا کھون میں بھی بیان دادا بس دیتے حساب بے دردی کا شہید سو
زینب کبرا نے مخدرات عصمت و طہارتی کونی چادر کھیڑی رسوں اور کتی شاپ عصیر سوں تاریخ بشریت راست و لمپ و دیگر گون سوں وانا دیون گاما چنزه وانا دی انحراف کن گاما دوسے عطانا توما دیون گاما امام زمان علیہ الصلاة والسلام فقه ظهور تک دی چیزات کن باقی خطبین کونی دی اثرات دوسے سید دیانتوس پاکستانی نم چار کونی سیوت سے سابیدہ دی گاما اہل بیت اطحاری کونی نکونی شہید من نار نمیون سوین کو سوین زه و پتا مت وانا سوین زه وانا شیعه این زربی کا ونی دی حساب خضر بیت پروردگار محمد نال محمد حرمت ندس نزاد اهل بیت اطهار الشفاعت و اقامه نصیب بچو یا الله دشمنان اهل بیت نیست نابود بچو یا الله